حالیہ مانسون میں پاکستان میں غیر معمولی بارشوں سے ہر جانب سیلابی صورتحال ہے۔ یہ پانی ہر طرف نقصان کا باعث تو بن رہا ہے، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس سیلابی پانی کو مستقبل کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر بارشوں کے اس پانی کو ایک خاص راستہ دیا جائے تو پاکستان میں زیر زمین پانی کی قلت ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جسے زیر زمین پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ بارش کا اربوں لیٹر پانی چوس کنووں کے ذریعے زمین میں واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کو رین واٹر ہارویسٹنگ بھی کہتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نہ صرف دریاؤں کے پانی کا بڑا حصہ بغیر استعمال سمندر برد ہو جاتا ہے، بلکہ بارشوں اور سیلاب کا پانی بھی صرف تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اسے ذخیرہ کرنے کا کوئی منصوبہ تیار نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین میں موجود پانی کے بے دریغ استعمال سے روزانہ کروڑوں لیٹر پانی ضائع کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں قدرتی پانی کو محفوظ کرنے کا مؤثر طریقہ پانی چوس کنویں ہیں۔ ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ میں انتہائی پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان میں 70% گھریلو اور 50% زرعی ضروریات زیر زمین پانی سے پوری کی جا رہی ہیں، جبکہ دریاؤں اور بارشوں کے پانی کا استعمال انتہائی کم ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق لاہور شہر میں 1800 سے زائد سرکاری اور نجی ٹیوب ویلز 3500 ایکڑ فٹ یعنی 400 کروڑ لیٹر پانی روزانہ نکال رہے ہیں، جس سے ہر سال زیر زمین پانی کی سطح 3 فٹ کم ہو رہی ہے۔ اس کے سدباب کے لیے پانی چوس کنواں ایسا نظام ہے جو بارشوں اور سیلابی پانی کو زیر زمین پانی کے ساتھ ملانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہر شہر میں ایسے کنویں تعمیر کر کے بارشوں اور سیلابی پانی کو ان کنووں تک راستہ دیا جاتا ہے۔ ان کنووں کے ذریعے پانی فلٹر ہو کر زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ ان کو ریت کی تہ سے تیار کیا جاتا ہے، جس سے آلودہ پانی صاف ہو کر زمین میں جاتا ہے۔ 3 سال قبل اسلام آباد میں ایسے کنووں کا محدود پیمانے پر ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا۔ صرف 50 کنووں سے 19 گیلن بارش کا پانی زیر زمین پہنچایا گیا۔ اگر پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ایسے کنویں تعمیر کیے جائیں تو زیر زمین پانی کی سطح کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو پانی خریدنے سے نجات مل جائے گی اور نلکوں کے ذریعے تازہ اور صحت افزا پانی دوبارہ پیا جا سکے گا۔ کلاؤڈ برسٹ، جب آسمان سے بارش نہیں پانی کا پہاڑ گرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بادل بھی پھٹ سکتا ہے؟ یہ کوئی محاورہ نہیں بلکہ ایک خوفناک موسمیاتی حقیقت ہے جس نے حال ہی میں پاکستان کے کئی علاقوں میں تباہی مچائی ہے۔ اس مونسون میں خاص طور پر پنجاب اس آسمانی آفت کا شکار رہا۔ ذرا تصور کریں، چکوال میں 17 جولائی 2025 کو آسمان میں ایسا برسا کہ صرف 10 گھنٹوں میں 400 سے 423 ملی میٹر پانی نے زمین کو جل تھل کر دیا۔ یہ ایک تباہ کن کلاؤڈ برسٹ تھا جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مقامی ڈیم بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح راولپنڈی میں 15 گھنٹوں کے دوران 230 ملی میٹر بارش کو بھی کلاؤڈ برسٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعات ہمیں سوال پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر یہ کلاؤڈ برسٹ یا بادل کا پھٹنا ہے کیا، اور یہ ہماری عام موسلادھار بارش سے اتنا مختلف اور خطرناک کیوں ہے؟ اکثر لوگ ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر تیز بارش کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوتی۔ ماہرین موسمیات کے مطابق کلاؤڈ برسٹ کی اصطلاح صرف اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی چھوٹے اور محدود علاقے میں صرف 1 گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر یا اس سے بھی زیادہ پانی برس جائے۔ اتنا پانی ہے جتنا بعض اوقات پورے مہینے میں نہیں برستا۔ تو پھر آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑے پانی کے غبارے کو تصور کریں جو اچانک پھٹ جائے اور اپنا سارا پانی ایک ہی جگہ پر گرا دے۔ کلاؤڈ برسٹ بھی بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے۔ یہ عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب بہت زیادہ نمی والی گرم ہوا کسی پہاڑ جیسی رکاوٹ سے ٹکرا کر بجلی کی تیزی سے اوپر اٹھتی ہے۔ نیچے سے آنے والی ہوا کا شدید دباؤ ایک طاقتور ستون کی طرح بارش کے قطروں کو نیچے گرنے سے روکے رکھتا ہے۔ اس کشمکش میں بادل کے ایک چھوٹے سے حصے میں لاکھوں لیٹر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ آخرکار ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب ہوا کا دباؤ اس جمع شدہ پانی کا ناقابل برداشت بوجھ سہار نہیں پاتا۔ نتیجتاً بادل پھٹ پڑتا ہے اور پانی کا یہ پورا ذخیرہ ایک ہی لمحے میں ایک محدود علاقے پر گر کر تباہ کن سیلاب یا فلیش فلڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
जो अपने रास्ते में आने वाली हर शय को बहा कर ले जाता है। अगर आप क्लाउड बर्स्ट की हकीकी शिद्दत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो तारीख के सबसे शदीद तरीन रिकॉर्ड शुदा वाक़े को सुनिए। 22 जून 1947 को अमेरिका की रियासत मैसूरी के कस्बे होल्ट में जो हुआ वो अकल को दंग कर देता है। वहाँ सिर्फ 42 मिनट के अंदर 305 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 घंटे से भी कम वक्त में 1 फीट पानी बरसने के बराबर है, जो क्लाउड बर्स्ट की सबसे खौफनाक मिसालों में से एक है। यहाँ पर दो मोटरसाइकिल, एक ने एक यहाँ पर गिरा है और एक वहाँ पर गिरा है, जिसको वो नजर ही नहीं आ रहा मोटरसाइकिल कहाँ है। पानी की गहराई ज्यादा है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये रोड जो है फोर्ट सर्विस इंटरचेंज को लिंक करता है, नुथे रोड इसे बोला जाता है। इस रोड पे पीछे नाज़रीन जी आप देख सकते हैं, ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये नदी नहीं चल रही, ये गांव में से जो पानी आ रहा है उस सड़क की कटाई कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि पानी जो है वो गांव से निकल सके। जमीन और जो सड़क की गहराई है उसका डिस्टेंस आपस में सिर्फ 2 फीट है, लेकिन पानी का रुख होने की वजह से तकरीबन 8 फुट जो है वो उसमें जो गहराई हो चुकी है। यहाँ पर दो मोटरसाइकिल, एक ने एक यहाँ पर गिरा है और एक वहाँ पर गिरा है, जिसको वो नजर ही नहीं आ रहा मोटरसाइकिल कहाँ है। पानी की गहराई ज्यादा है और खुदा का शुक्र तो ये है कि वो आदमी की जान अल्लाह ताला ने बचा ली है। सड़क तोड़ी है और सड़क की 20 फुट गहराई हो चुकी है। पानी वो दो पुला है नहर का, उस इलाके सारा इकट्ठा होकर आ रहा है। रेलवे लाइन के उत्तों भी क्रॉस कर रहे हैं, हूँ मैं देख के आया, लाइन भी क्रॉस कर रहे हैं। पिंड जेडे सारे जेरे आप आ चुके हैं। इस हवाले नाल इंतजामिया आगे हुकूमत अगे की अपील करना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੇਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकवाल के डुमन पुल पर, जो बिल्कुल इस वक्त जो है यहाँ पे सैलाबी रेले का एक बहुत बड़ा जो पानी यहाँ से गुजर रहा है। आपको बताते चलें, ये डुमन पुल जो है चकवाल और जेलम को जो मिलाता है। तो इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है कि डुमन पुल जो गुज़श्ता रात बारिश की वजह से जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और जिससे जो है यहाँ पर रहने वाले मुकीनों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इस वक्त बहुत बड़ा जो रेल है यहाँ से गुजर रहा है पानी का। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर चकवाल और DPO चकवाल ने खुद यहाँ पर विज़िट की है। इनका पुल के हवाले से उन्होंने अहकामात भी जारी किए मुतल्लिका महकमों को कि जैसे ही बारिश थम जाए तो यहाँ पर जो है वो इस पुल की तामीरात का जो काम शुरू किया जाए, ताकि यहाँ की शहरी जेलम से आने वाले और चकवाल से जाने वाले जेलम जो है उनको उनकी जो मुश्किलात उसमें कमी लाई जा सके। एक बहुत बड़ा, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे अकब में आप ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो रेला है, सैलाबी रेला आप देख रहे हैं, यहाँ से इस पुल के नीचे से गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पुल का जो मिट्टी इस पुल की थी वो निकल चुकी थी, जिससे ये पुल टूट गया। और उस वक्त यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी आबादी को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचने का खदशा है। मगर उस हवाले से यहाँ पर DPO चकवाल, डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने तमाम महकमों को जो है वो हाई अलर्ट कर रखा है। इसके साथ साथ पाक फौज की खिदमात भी हासिल करने के लिए भी अहकामात जो उन्होंने जारी किए हैं। जैसे ही अगर कोई ऐसा कोई मसला बनता है तो यहाँ पर पाक फौज को भी वो तलब किया जाएगा।